जय श्रीकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्ययोग श्लोक 7। अर्जुन उवाच कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। অর্থাৎ কার্পণ্যজনিত দুর্বলতার প্রভাবে আমি এখন কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়েছি এবং আমার কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়েছি। এই অবস্থায় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, এখন কি করা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর তা আমাকে বলো। এখন আমি তোমার শিষ্য এবং সর্বতোভাবে তোমার শরণাগত। দয়া করে তুমি আমাকে নির্দেশ দাও। हिंदी में कायरतारूपी दोष से ग्रस्त तथा धर्म के संबंध में मोहित चित्तवाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वही बात मुझसे कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे उपदेश कीजिए।